ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਤੂੰ ਮਤਲੂਬ ਸਜਣ ਮੇਰਾ ਮੋਜ ਕਿਨਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਕਿਰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਓਏ ਪਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਡੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਚਾ ਹਵਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਥੀਵੇ ਨਾ ਥੀਵੇ बेकार नहीं वेंदी दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने मुझे प्यार से जितना मर्जी कराते रहेंगे। आपको उसने कहा था कि आई मैंने आपको महकमल के साथ रोल देना है, तो लाहौर आके वो जैसे कहते हैं ना कि मोर लग जाती है और हर तरफ ज़िले शाह हो गई। फिर मैं ज़िले शाह करके चला गया सर। फिर मुझे लाहौर में टीवी के लिए कॉल भी नसीम विक्की साहब ने बुलाया। फिर मुझे थिएटर पे भी नसीम विक्की साहब ने बुलाया और यकीन करें कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूं रब का थोड़ा है कि मुझे अल्लाह ताला ने नसीम विक्की साहब की गुड बुक में डाल दिया। सर जी वो एक वाहिद वो आदमी है, ये बड़े फनकार का यही उनकी उसकी खूबी होती है। सर मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा फनकार नहीं देखा जो खुद जुगत दे के बर्दाश्त करे। सर उनमें काम बांटने की इतनी बर्दाश्त है और जिसकी वजह से वो आज तक काम कर रहे हैं। उस स्कैंडल स्कूडल तो बने ही होंगे सर। देखें स्कैंडल बन भी जाएं तो क्या है सर, ये आपको पता है शोबिज़ का हिस्सा है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी स्टेज की बात करें तो पाकिस्तानी स्टेज ने बड़े नामवर एक्टर पैदा किए हैं, बड़े बड़े खूबसूरत हीरे, बड़े बड़े खूबसूरत एक्टर, नामवर अदाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके अपना नाम रोशन किया है। हमारे आज के जो मेहमान हैं उन्होंने साउथ पंजाब से अपने कैरियर का आगाज़ किया और ये सिर्फ 6 साल की उम्र में हुआ। 6 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज ड्रामे में परफॉर्म किया। 5 दफ़ा जो अदाकारी का फेस्टिवल हुआ साउथ पंजाब में मुल्तान में, उसको उन्होंने विन किया। और उसके बाद उनके दादा भी एक्टर थे, उनके वालिद साहब भी एक्टर, साउथ पंजाब के स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा नाम। उसके बाद उन्होंने फ़िल्म की, टीवी किया, रेडियो किया और अब वो लाहौर के थिएटर जो हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के दौरे हाज़िर के बड़े कमाल के सुपरस्टार फ़हद अवान साहब। फ़हद भाई, वाम वेलकम आपको हमारे प्रोग्राम में, कि आप हमारे प्रोग्राम में कोहिनूर पे तशरीफ़ लाए। सर जी आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, इन्विटेशन का शुक्रिया सर। ठीक है, अगर आपका कैरियर देखें तो एक स्ट्रगल है। बिल्कुल जी, ठीक है। हालांकि आप एक्टिंग की फैमिली में पैदा हुए, आपके दादा भी एक्टर थे, ठीक है, उसके साथ साथ आपके वालिद साहब भी एक्टर थे। जी। तो एक गारसी एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें आपने जन्म लिया, आप पैदा हुए। उसके बाद फिर आप स्टेज के ऊपर आए 6 साल की उम्र में। 6 साल के बच्चे को तो स्कूल भेजते यार, आप स्टेज के ऊपर आ गए। नहीं सर, मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाया भी है, स्कूल भी भेजा है और बस वो अल्लाह ताला सलामत रखे। वालिद साहब के साथ प्यार मोहब्बत इसी तरह का था कि मैं उनको छोड़ता नहीं था, जिधर उन्होंने जाना है उनके साथ जाता था। तो बस दादाजी को तो नहीं देखा काम करते हुए, लेकिन तालीम कैसे मुकम्मल की? 6 साल की उम्र में आप स्टेज के ऊपर आ गए सर। वो स्कूल, उसके बाद फिर रात को स्टेज, फिर सुबह स्कूल। एक ड्रामा उस वक्त एक ड्रामा ही हुआ करता अच्छा। था, मतलब वो 14 दिन का ड्रामा, वो मतलब छुट्टियों में कोई ड्रामा हो गया बस। अदरवाइज मतलब पढ़ाई के लिहाज से वालिद साहब ने तालीम पे बड़ी सख्ती की। उसके बाद फिर आपने एक्टिंग के मुकाबलों में विनिंग पोजीशन हासिल की। सर देखें बात यह है कि ज़िंदगी एक स्टेज है, यहाँ सबको स्ट्रगल करना है, सबको किरदार करना है। तो मेहनत जो है ना वो आपकी ज़ाया नहीं होती। वो शाकिर शुजाबादी साहब फरमाते हैं, तो मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू ਡੀਵਾ ਬਾਲ के रख चा हवा जाने खुदा जाने ये पूरी थीवे ना थीवे बेकार नहीं वेंदी दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। अच्छा, आपके शेरों की भी बड़ी धूम है स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके। लेकिन मुझे बताएं कि ये 5 दफ़ा, एक दफ़ा बंदा जीत लेता यार फेस्टिवल, फिर कहता चल दूसरे बंदे को किसी को चांस दे, 2 दफ़ा जीता, आप 5 दफ़ा हर दफ़ा मुकाबला। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है कि भी मैंने चांस नहीं देना, मैं तो 5 बार स्ट्रगल किया, मेहनत किया है और 5 बार मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ मैंने ड्रामे किए हैं। और वो वाकई एक बेहतरीन मेला था। जब 2019 में मैंने पहला अवार्ड जीता तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रामा था सर। 2019 तक मैंने ऐसा किरदार ही नहीं किया था। हमारे वो डायरेक्टर थे यूसुफ कामरान साहब, उनका मैंने ड्रामा पहले ही किया था लाइफ में और उन्होंने जवानी में वो रोल खुद किया था और वो कहते थे कि अब वो रोल अगर कोई करेगा तो वो फ़हद करेगा, उनकी मेहरबानी। तो आगा माजिद साहब, मतलब सारी टीम में हम शामिल थे सारे। तो आगा माजिद साहब ने मुझे कहा था कि अवार्ड दे रही है। उसमें बड़ी मतलब वेरिएशन वाले किरदार थे कि पहले वो नवाब 25 साल का होता है, उसकी शादी होती है, फिर वो 45 साल का होता है दूसरे एक्ट में, फिर तीसरे एक्ट में वो 65 साल का होता है।
مطلب اس میں وہ ایکٹنگ کی ویریشنس تھی جس میں ایکٹنگ کا مارجن تھا, جس میں مطلب زوار حسین بلوچ صاحب بڑے سینئر ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے میری بڑی تعریف کی کہ جب تم بزرگ ہوئے ہو بھائی لگایا کہ شیر محمد عوان ہے, کہ بھائی بہت اچھا تم نے کیا. تو بس وہ میرے لیے وہی ایوارڈ تھے, اور جب وہ ایوارڈ اناؤنس ہوا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. پھر ایسے ہی 20 ہوا, 21, 22, 23, مطلب اور یہ کہ پانچوں ڈرامے بڑے ڈفرینٹ تھے, ان میں کردار ڈفرینٹ تھے. ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے ہر جگہ یہ باتیں ہوتی ہیں, تب یہ باتیں بھی ہوتی تھی پتہ نہیں یہ ججز کو خرید لیتا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اور ہر سال ججز پہ چینج ہوتے تھے. لیکن سر دیکھیں, ماننا یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ اپنی محنت کرتے رہیں اور لائن میں لگے رہیں, اور آپ کی باری آتی ہے, اور انشاءاللہ ہماری باری آئے گی. اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آئے, آگے بھی لے جائے. اچھا, دادا بھی ایکٹنگ میں تھے, محمد نواز صاحب, ٹھیک ہے نا, بڑا نام تھا ملتان کی سرزمین کا. اس کے بعد شیر محمد عوان صاحب, آپ کے والد صاحب ایکٹر ہیں, ابھی بھی کام کر رہے ہیں, وہ رائٹر پروڈیوسر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی کرتے ہیں ڈرامے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب گھر سے مقابلے کی فضا ہو اس کو برقرار رکھنا, اس کیچ ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے سر. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا, میں نے اپنے دادا کو تو کام کرتے نہیں دیکھا. جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے اپنے دادا کو روکتے ہی دیکھا ہے کہ اگر میرے دادا وہ حیات ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ والد صاحب مجھے اس فیلڈ میں نہ ڈالتے, کیونکہ وہ غصہ کرتے تھے. میں نے بچپن میں ایک چھوٹا سا رول کیا ان کے ہوتے ہوئے, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کو اس کام سے دور رکھو, ہم تمہیں پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں یہ وہ. تو والد صاحب سر دیکھیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ابو کو, ان کے کیریئر میں سر بہت اعلیٰ کام ہے, بہت زبردست کام ہے, بہترین پرفارمر ہیں. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ہم اچھا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی کیسے نہ اچھا کرتا ہے, شیر محمد عوان کا بیٹا ہے. اور جب ہم سے اچھا نہ ہو, یار انہیں کی کیتا ہے عوان صاحب دا پتر ہے, مطلب ایک بڑی بات ہوتی ہے. دونوں سائڈوں پہ نا سر وہ بیلنس نہیں ہو پاتا. اچھا, نوجوان ابھی آپ نوجوانی میں ہی آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں, ٹھیک ہے, فلم بھی کی, ٹی وی بھی کیا. فلمیں کون کون سی کی ہیں سر؟ جی میں سب سے پہلے 2012 میں نے نا ایک فلم کی تھی ہاتھو جٹ. اور ہاتھو جٹ کی سٹوری یہ ہے کہ جب سب سے پہلی سرائکی فلم بنی تھی وہ جنہوں نے بنائی تھی نا وہ رک گئی تھی. اس میں میڈم نور جہاں نے بھی گانے گائے تھے, اور وہ میوزک آج تک پڑا تھا. اور ان کے سلطان بھٹا صاحب کے والد صاحب نے وہ فلم شروع کی تھی تو وہ مکمل نہ ہو سکی. تو وہ ان کے بیٹوں نے 2012 میں دوبارہ فلم کی, جس کے ڈائریکٹر تھے ابو میرے شیر محمد عوان. اس میں نے وہ کردار کیا تھا. مطلب وہ نور جہاں کے گانے ریلیز نہیں ہوئے تھے, وہ اس فلم سے ہوئے تھے. وہ فلم تھی ہاتھو جٹ. ویسے سرائکی فلمز میں مطلب اور بھی میں نے بڑی کی ہیں. اور ایک میں پنجابی فلم تھی ویشی گوگا, اس میں نے ویلن کا رول کیا. تب مجھے میرے سارے اتنا خوبصورت ایکٹر ہے یار, آپ تو ہیرو کے لیے آپ کرو, آپ ویلن پہلی فلم میں بھی ویلن میں آ گئے آپ. سر اصل میں نا وہ میرے لیے یہ تھا کہ سب مجھے کہتے تھے کہ تو ہیرو ہے تو ویلن نہ کر, لیکن سر ویلن ایک ویریشن والا رول تھا, اس کے اندر ایکٹنگ کا مارجن تھا. مجھے سب نے روکا. میرے زندگی کے بہترین دوست ہیں میرے والد صاحب,